Papa, taga naman. Papa to. Isa. Naglakaw, Papa to. Ata, Papa, kilisip pa. Papa, oh. Pupa. Suga. No? Nasa na suga. Okay, ma. Day. Tingin. Hoy. Hi. Ayan na, maulog na sa bangko. Uy! Latay. Hi sa vlog. Hi. Nga, happy birthday to me. Happy birthday, Auntie. Kabe. Birthday. Auntie Gladys. Kabe. Ate Gladys, birthday. Sige na, kaon na, kaon na. Kain na, ano. Unya na lang cook. Kay lamig ko. Wala dahil sila hatang nga anong tissue dira. Meron ako. Naata na, oh. Kaon na dyan. Iputan. Ayaw lang. Laging ngayon mo? Pinya. Ha? Pinya na. Kanya? Hmm. Kuan kayo mo, bibili. Iya, diba? Ha? Ani? Apil man. Mayroon dapat kayo ngit. Bata. Kita, oh. Nalami. Sabi, wah. Kami. Tahu tak? Hoy. Ingkit ako. Wow, nag-vlog yarn. Mag-selfie ta nina. Ano ang flower na? Ay, happy birthday. Ah, may basa kong singot. Selfie man. Dali, dali. Okay. Happy birthday. Thank you. Basta kay kong singot. Kita? Lang. Amen mo. Wala pa yung balita, no? Next, sa 15 pa daw. Dara. Magpabalidate pa ko sa kumukuan national ID. Ah, wala pa? Wala pa. Bert, wala pa, oy. Di ba? Nakapasa? Oh. Video. Video. Happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary. Happy Birthday gani. Happy resurrection. Asan si resurrection tara oh? Hello everyone, we're waiting for our main course. Let's have a short photo. Happy resurrection at hapon. Wala ko kinuhang speaker. When Jesus Christ was Challenging. Ilagay sa harap. So, requesting all the kids to be here. Kids, let's have a short Ano sa plano? Ayan, kasi we're going to Happy ka na mag-delete may makaano.
O, diba? Sabi ko. Ayan, sige na. Sino ang young people? That's our word. Happy birthday! June 12, sa ato ano, quarterly na ano. Ari una hapay. Ari una. June 12, di ba? Next schedule.